El cuadro mismo de la sociedad moderna. Aparentemente segura. Aparentemente a salvo. Aparentemente feliz. Pero la vida no siempre es como parece. Gente inocente encarcelada a la fuerza. Vidas arruinadas con medicación psiquiátrica. Y lo que es peor todavía, niños maltratados brutalmente. La historia de las atrocidades de la psiquiatría puede encontrarse en todas partes. Pero en ningún sitio podemos verlas más claramente que en el mismo lugar de nacimiento de la psiquiatría, Alemania. El salto de la psiquiatría a la corriente principal se produjo en 1879 en Leipzig, con Wilhelm Wundt. Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Wundt teorizó que el hombre era un animal sin alma, un mecanismo de estímulo-respuesta, cuyo comportamiento se tenía que moldear para que encaje en la sociedad. Pero una técnica de control social mucho más insidiosa sería introducida por el coetáneo de Wundt, Francis Galton. Galton creó una pseudociencia en 1863 que tendría un efecto profundo y perdurable en todas las creencias psiquiátricas futuras: la eugenesia. La eugenesia era la teoría que sostenía que los seres humanos podrían criarse selectivamente para fomentar los rasgos deseables y eliminar los indeseables. Esta pseudociencia pronto barrió a lo largo de Alemania. En 1905, el psiquiatra Ernst Rudin, junto con su cuñado, el eugenista Alfred Ploetz, iniciaron la primera organización que promovía lo que Ploetz calificó de higiene racial. En el libro de 1924, Mein Kampf, Mi lucha, el propio Hitler aclamaría la teoría psiquiátrica de la eugenesia como la ciencia que reconstruiría su nación. En Hitler, Rudin había encontrado finalmente el vehículo que había buscado. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. 6 meses después de hacerse con el poder, el partido nazi recurrió a Rudin para redactar la Ley para la Prevención de la Prole Genéticamente Enferma de 1933, que permitía la esterilización obligatoria de cualquier ciudadano. En los 12 años siguientes, un total de 400.000 ciudadanos alemanes serían esterilizados. Pero los psiquiatras entonces llevaron el movimiento un paso gigantesco adelante, cuando la esterilización se convirtió en asesinato. Y a los primeros que mataron fue a los niños. Un programa gubernamental clandestino estableció una red de 31 centros de matanza psiquiátrica que destruiría a sus jóvenes e inocentes víctimas, con inyecciones de morfina y asfixiándolas con cianuro y agentes químicos usados en la guerra. Pero los psiquiatras alemanes no habían terminado todavía. A instancias suyas, Hitler promulgó un decreto secreto que permitía la eutanasia, o asesinatos por compasión, de deficientes mentales de todas las edades. 6 instituciones psiquiátricas se convirtieron en centros de matanza oficial, a donde se llevarían las víctimas desde los hospitales mentales de toda Alemania. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. En solo 2 años, los psiquiatras asesinarían a 70.273 personas de las confiadas a su cuidado. De hecho, cuando se decidió llevar la matanza a los campos de concentración, los nazis recurrieron a los psiquiatras alemanes superiores. Viele Personen, die später auch bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. En total,
Entre 11 y 17 millones de personas fueron asesinadas durante el Holocausto, todas ellas juzgadas inferiores desde el punto de vista eugenésico y destinadas para la muerte. En los juicios de los crímenes de guerra de Nuremberg que siguieron, todos los expertos estuvieron de acuerdo en que los programas de asesinato en masa no habrían ocurrido nunca si la psiquiatría no los hubiera concebido, organizado y dirigido. Pero a muy pocos psiquiatras se les llevó a juicio alguna vez, mucho menos se les condenó por nada. En los años que siguieron, montañas de pruebas irrecusables obligarían a sus líderes finalmente a pedir disculpas. Ich habe spät genug bei allen Opfern und Angehörigen Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde. Hoy en día, la influencia de la psiquiatría puede sentirse en todas partes. Pero, ¿ha aprendido la psiquiatría de su pasado? ¿O siguen los psiquiatras de hoy infligiendo tratamientos dañinos sobre sus víctimas indefensas? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. En ningún sitio es esto más cierto que en los psiquiátricos de hoy en día, donde quienes tienen un comportamiento considerado indeseable no son curados, sino reprimidos. Tomemos por ejemplo a Jana, una chica que era perfectamente normal de 13 años con los problemas típicos de la adolescencia. Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste, mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Da kam dann auf einmal der Hester zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen. Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen. Da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie jetzt gelandet bin. Da habe ich halt nur noch gemerkt, wie mich der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch 2 Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen. Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Tag später muss man dann noch mal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Ne? Also die Nebenwirkungen von den Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ja, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und oh. Es ging ihr ganz schlecht. Sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe. Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Solo unas semanas después de esta entrevista, a Jana se la llevaron de su casa y se le negó acceso a su familia. En vez de resolver la aflicción mental, históricamente la psiquiatría ha creado estragos. Y en un mundo que se deteriora continuamente bajo la influencia psiquiátrica en aumento, estamos presenciando un resurgimiento alarmante de los abusos psiquiátricos de la era nazi,
Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten bevorzugt wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. Esto no solo está pasando en Alemania. En Rusia se descubrió recientemente que los psiquiatras habían esterilizado mujeres a la fuerza en los hospitales psiquiátricos en contra de su voluntad. En el oeste de Australia se propuso una ley permitiendo la esterilización de niños de más de 11 años sin el permiso de sus padres. Y de Holanda procede un aumento del 550% en la eutanasia de sus ciudadanos, más que el año anterior. Como sabemos ahora, la era nazi no fue donde empezaron los abusos de los derechos humanos. Y sin duda, no fue donde terminaron. Solo en Alemania, 36.000 son arrancados de sus hogares cada año. Más de 200.000 personas son internadas en una institución mental en contra de su voluntad. Y 4 millones de alemanes son drogados con medicación psiquiátrica. Sin ningún fundamento científico para respaldarla, la psiquiatría hoy es una industria de 330.000 millones sin una sola cura. Esta es una industria que no solo se especializa en destruir las vidas de la gente, mata las almas de los hombres. Tenemos que declarar un fin a la edad del miedo de la psiquiatría